हेलो गाइस, मैं हूँ सुट्टा। सुट्टा बोले सुट्टा। मैं हूँ सुट्टा। हेलो गाइस, मैं हूँ सुट्टा। डैश करके गुट्टू गुट्टा। देख लो भाई, तुम्हें पूछ रहा था भाई। हेलो गाइस, देख लो गाइस आम तो परीक्षा सरी जाइए बर्तमान आम आम सांगसाथी सब भोजी करने आसू बर्तमान आउटे आमर भाई काठ संग्रह कर लगी पड़ी देखिपे ये आउटा आम चिंटू देखिए हीरो भाई कटिंग आउटे आमर गुरु ये आम सब जिनस पत्र सब रेडी हो सारा राजा तो ये गाना बजे आईपटे सब रोषे लगी ये हूँ आम पांडु धोनी आम सांग ये सब रोषे कर देखिपे से गोटे काठ संग्रह करके पलि आसले केतटा आईपटे भाणीजी देखु कौन बसैल भाणीजी आम भाणीजी बर्तमान भात बसई आईपटे कौन बसैला आज्ञा हाँ ये चिकेन कषिले इपटे गाय आमर आयुष्मान जी की भोजी आयोजक हंडा फंडा सब दायित्व हाथ में न्यस्त से आसी सब हंडा ये राजा बाबू देखु राजा बाबू लाज होती कैमेरा आगे आसापी आगे भाई भौणी दी जन पूरा एक्साइटेड अच्छा भोजी भात खायापी देखी पारे कृष्ण बाबू आम सांग ये भात रोषे कर लगी पड़े कृष्ण बाबू से कुकुड़ा गुड़ बुड़े बर्तमान केमी खाऊ देख कुकुड़ा गुड़ा केमी लगुच भल लगुच क्या आ राजा बाबू को खंडे दी राजा बाबू से गुड़ खंडा खाइबे खाँदु टेस्ट कर देख राजा बाबू हाँ हाँ ताके गले हाटे मोल टी पीकि आइबे हाँ जाओ जाओ जड़े जड़े पीकि आस ये देखुव आम सांग मैंने से माउस लगे केमती मसला कषिले माउस रांधापी स्पेशलिस्ट जोड़े अच्छा ये देखुव आकाश ये देखी पारे आकाश सी तो काठ संग्रह एक नंबर चिकेन रोषे झोल करवा भात भात देखो भात देखो भात देखो बोले क्या देखो चिकेन सीझी गला तुम भात सीझु ना पिला चिकेन दाम जी ना चाउल दाम से बुझुच तो आउ तुम चिकेन सस्ता चाउल दिन दाम क्या पिला केतना चाउल 72 मत विकास 72 चाउल यार चिकेन खाती नहीं पड़े देखो गाइस हम काकुली काट रहे हैं गाइस देख सकते हो भाई उधर बारिश नहीं हो रहा है लेकिन छता पकड़ के यहाँ पे बैठे हैं हाँ गाइस इन्हें निया ताप रहे हैं सब किए जो आर्तर लोग आटा वीडियो करना ये गाड़ी चल के बर्तमान आमर एपटे पनीर छणाछुणी सब सरला देखिए बर्तमान आलू छणा होटा मसला बर्तमान कषिकी भी रखाई यहाँ आ से काली तेल को पानी बर्तमान
ପନିର ଛଣା ସରି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ସବୁ କୋବି ଛାଣିବାରେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାହୁ ବାବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଉ 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 ସାହୁ ବାବୁ ରୋଷେଇ ସେଣ୍ଟର ଇଆଡ଼େ ସାହୁ ବାବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଦବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଆକାଶ ଆମର ମ୍ୟାନ୍ ରୁଷିଆ। ନାଇଁ ବେ ରାଜାର ମୋର ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହବୁ ମାମୁ ମାମୁ ହଁ ରାଜା ମାମୁ ହଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ତ ରୋଷେଇ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ସାଲଡ଼ ପାଇଁ କାକୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟାକୁଟି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଳୁ କେତେଟା ବଳକି ଯାଇଛି ଶେଷରେ ଏଇ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସେ ପୁଅ ମାତାକୁ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇବି। ସେଇଠି ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇବି। ଆଉ 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 ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ 1 2 3 4 5 6 ଜଣ ଲୋକ ମିଶିକିରି ଏଇଟା ଆଳୁ ପକୋଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ମହୁଲି ବୋତଲଟେ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ମହୁଲି ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ପକୋଡ଼ାକୁ ଖାଇବେ ବୋଲି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜା ବାବୁର ଆମର ଫଟୋ ଟିକେ ସୁଟ୍ ଟିକେ କରିଦେବୁ ତାର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରାଜା ବାବୁ। ୟାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇଦେବା ଆଉ ତ ଦେଖିବେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ। ଏଇଟା ଦେଖିଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଥାଳି। ଆଉ ଏଇପଟେ ରମନ ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ଆଇସୁ କ'ଣ ଆଇସୁ ବାବୁ ତମର କ'ଣ ଖବର କୁହ? ହଁ ଆଉ ଦେଖିଛ ଟିକେ ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କେ ଖାଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇମାନେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ପଡ଼ିବେଣି। ଏପଟେ ଆମ ଭାଣିଜୀ ସେପଟେ ଆମର ସୋନାଲି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଚିକେନ ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରୁପର ଫିଷ୍ଟ। ହଁ देखी गाछ बस